खंडगिरी रे चलीथिला महासाधु कुंभ मेला ये कौटी ना कौटी माघ सप्तमी ठारू आरंभ हुए एवं पूर्णमी तिथि रे ये संपूर्ण हुए। तेणु जदि देखिबा ए वर्ष गोटे दिन क्षय पड़ी एवं कौटी ना कौटी ये मेला 8 दिन धरी चली। जदि कहबा गत काली पूर्णमी थिला एवं आज कौटी ना कौटी दिन 3टा पर्यंत पूर्णमी थिबारु आज मध्य साधु संत माने रही जाइचंती एवं कुहा जाए जे आजिर ए खंडगिरी जो मेला शेष होइछि सत किंतु साधु संत माने दूर दूरांतर आसीथिबा साधु संत माने आज जाई नाहंती एवं कौटी ना कौटी आसंता काली से माने बाहुड़ी बोली कथा होची। जदि देखिबा आज दृश्य टिके अलगा भिन्न अछि कहीं सब जितेबाला मेला चली ध्वनि साधु सत मानकर लगुला भजन कीर्तन रे पूरी उठुला ए खंडगिरी पाददेश किंतु आज टिके कौटी ना कौटी फांका फांका लगुच सत किंतु जेतिके किछि साधु रही आम कि साधु आम सागर अच्छा आम प्रतिक्रिया नवा। महाराज ये कौटी ना कौटी माघ सप्तमी आरंभ होता मेला एवं कह जाए जे पूर्णमी पर्यंत ये चले ए वर्ष केमती प्रक्रिया थिला कौन कहे शेष समय जय जगन्नाथ भक्तवृंद जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम मोर अधिष्ठात्री देवी माँ बगलामुखी स्वरूपी 12 बजी को पदारबंदे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। तत्पर पंचदत्त पंचशखा महापुरुषों पदारबिंदे एवं वन बिहारी महापुरुषों पदारबिंदे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम जन मोर परिचय प्रदान कर बाबाजी अवधूत बलरामगिरी एवं ओडिशा उणाधिक जानती छुआ बाबाजी हवाटा बड़ कथा नुहे एवं बाबाजी हवा पर बाबाजी रूप आचरण एवं ग्रहण करने पर लोक मानू भक्ति एवं आध्यात्मिक मार्ग मार्गीय करने से सक्रिय हवा दरकार। जहा हो ठाकुर का आशीर्वाद आम मानकर भाईचारा जहाँ अच्छी साधु सन्त मान एवं दिव्यात्मा मान उपस्थित होती ये मेला आग्रह सहित श्रद्धार सहित भक्तिर सहित कहूँ कहूँ देश खाली ओडिशा नुहे बहुत दूर दूरांत देश बाहर आशा कौन ना भगवान सानिध्य लाभ पाइबा माँ बारभुजी शक्ति पाइबा तत्सहित बुड़ पकई दिन ठारू जो धर्म एवं पुण्य थी ताकू किछि किछि बांटिबा भक्त मान कहते विष्णु दर्शन आहा काष्ठ की पाषाण रे काष्ठ की पाषाण गंगा दर्शन पानी साधु दर्शन मुक्ति पसरा रे साधु दर्शन मुक्ति पसरा ये जीवनर मुक्ति आनी मारे मुख को मुख बखाणी साधु दर्शन मुक्ति पसरा विष्णु दर्शन काष्ठ की पाषाण आपण यदि स्वयं परमब्रह्म विष्णु को दर्शन करा जगन्नाथ सदृश काठरे तैयारी एवं स्वयं पूर्णब्रह्म परमब्रह्म शालग्राम नारायण से पत्थर देर तैयारी विष्णु दर्शन काष्ठ की पाषाण गंगा दर्शन पानी आपण यदि कलिकता जीवे हरिद्वार जीवे निजर पिता माता प्रपिता प्रपिता माता परमेष्ठी माता परमेष्ठी पिता जब अस्थि थाए विसर्जन करने जाती कौटी ना गंगा को गले आप कौन देखती केवल पानी ही पानी ना कौन देवी चिन्ह ना वर्ण ना रूप ना कौन पत्थर ना कौन स्थूल ना कौन फटो चित्र किसी न थाए से झाड़ा बसुवे परिश्रा करुवे गाधोवे तुम्हें पश्चाघात न कर श्रद्धार सहित आनंदर सहित भक्तिर सहित ये अस्थि विसर्जन कर मुंडर बुड़े आसपा बाध्य कारण गंगा जे विचारुछि मने बारेणी पड़ो केशने आसवे मोर भक्तगण करेंगे मो पाप मोचन जहा मुक्तिर पसरा गोटे बिंदु मुक्ति जो पड़ी से जगह अमृत जो पड़ी से जगह प्रयाग बनी जाइए जहाँकि कुंभ मेला होते समुद्र मंथन होता जे पूर्ण कुंभ बाहर कलसी जो बाहर अमृत भांड जो नहीं महाप्रभु जाऊे स्वर्ग को नहीं जीवा समय 4टा बुंदा गली पड़ता जो 4टी बिंदु गली पड़ता से 4टी बिंदु जगह महाकुंभर यात्रा हो पारे ये खंडगिरी आम कुंभ मेला नुहे कुंभ मेला कहे आप भूल आपण अपराध हो पारे कहीं कुंभ युक्त मेला कुंभ मेला ये तो कुंभ नहीं मेला कौट आसो ये साधु मेला ये मधु मेला ये आपणकर माघ मेला
ଏ ପବିତ୍ର ମେଳା ପୁଣ୍ୟର ମେଳା ନାଁ ଦେଇପାର, ଅନେକ ନାଁ ଦେଇପାର, କୁମ୍ଭ ମେଳା ନାଁ ଦେବନି। କାରଣ ପୁତୁରା କହିପାର, ପୁଅ ସମସ୍ତେ ହେବେ ନାହିଁ। ଦାଦା କହିପାର, ବାପା ସମସ୍ତେ ହେବେ ନାହିଁ। ମାଉସୀ କହିପାର, ମା ସମସ୍ତେ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଯୁକ୍ତିକରଣ ଥାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ ପରିମାର୍ଜିତ କରିକି ତାକୁ କରନ୍ତି କୋଟିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲା ବେଳକୁ, ପୁରା ବହି ସହ ଦେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ଜାଳି ଦେଇ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପଦେ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ୁ କେଉଁଠି ଶୁଣିକିନି ମନେ ରଖିଦେଲୁ, ବାବା ଆମର ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କେଉଁ ଦିନ କେତେବେଳୁ ଭୋରୁ ଉଠୁଥିଲେ, ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁରୁ ଆମର ଭୋରୁ ଉଠନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି। କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ନା ଶାରଳା ଗଛ ମୂଳେ କି ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ କି ବେଲ ଗଛ ମୂଳରେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚେର ଆଣନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଲୋକକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିଛୁ, ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଗୁରୁ ଶିଖେନି ଯେ ତୁ ଏହା କରିବୁ ବୋଲି। ତା ଆମ ଅନୁକରଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନୁ। ଆମ ଅନୁକରଣଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଏଇଟା ଇମାଜିନ୍ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ କହିନା ଯେ ତୁ ଏମିତି ଏତିକି ଦିନ ଏତିକିବେଳେ ଉଠିବୁ, ଏଇ ଗଛ ବେଳେ ଏହା କରିବୁ, ଏଇ ଲୋକକୁ ଇଆ ଦେଲେ ତାର ଏହା ହେଇଯିବ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। କେମିତି ହେଉଛି ନା ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରେ ଗୋଟିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପୋଥି ହେଉ, ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପୋଥି ହେଉ, ବା କୌଣସି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ବି ହେଉ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ପଶ୍ଚାଘାତ କରୁଛି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ୍ରୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷ, ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ବା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶତ୍ରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠୁ ଜାଣିହେବ, ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠୁ ଜାଣିହେବ, ଶତ୍ରୁ କି ବିପଦ ଆସୁ ତାକୁ ରୋକି ହେବ। ଏ ଜାଗାରେ କିଛି କୌଣସି ଅଘଟଣ ବିଘଟନ ହେବାର ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିହେବ, ନହେଲେ ଜାଗାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି, ଜିଣିଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜିନିଷ ଇଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ଇଏ, ପୁସ୍ତକ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ବାହାର ଦେଶ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ବିଦେଶର ନାରୀମାନେ, ମାଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଲଗାଇ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି, ଚପଲ ପିନ୍ଧି, ବୁଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି, ଅଳତା ଲଗାଇ, ଝୁଣ୍ଟିଆ ଲଗାଇ, ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ନିତାୟ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ସେ ହରିବୋଲ କହିକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିସର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବି କିଛି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ମା ଦରକାର ପରେ ଉଲଗ୍ନ ଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚିରା ଫଟା। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଉଛି। ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଇଏ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସଂସ୍କାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସଂସ୍କାରକୁ ବିଦେଶ ଶୁଣିକିନି ଶିଖି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଖିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ହତାଦାର ହେଇଯାଏ ମଣିଷ, ଯେଉଁଠି ହତାଶ ହେଇଯାଏ ମଣିଷ, ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ ମଣିଷ, ସେଠି ତାର ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ନ ଦେଖାଯିବା ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦରୁ କିଛି କିଛି ହୁଏତ ଭାବୁଛି ଅଧମ ବୋଧେ ହରଣ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ହରଣ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବାହାର ଦେଶରୁ କେମିତି ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆମକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଭେକ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ ନିଜର ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିକିନି, ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିକିନି, କାଳେ କ'ଣ କେଉଁଠି କହିଦେଉଥିବ, ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। କେହି ଉଗ୍ର ହେବେନି, ରୁଷ୍ଟ ହେବେନି ମୋ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପିଲା ବୋଲି ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଭେଷ ପିନ୍ଧିଲେ ବାବାଜୀ ନୁହଁ। ଆଜି ଗତକାଲି ମେଳା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଆଜି ଦିନ, କାଲି ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବାବାଜୀ ବୁଲୁଥିଲେ ମଦ ପିଇକି, ଟୋଟାଲ ମା ଭଉଣୀ ନେଇକିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାହାଡ଼ ସାରା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଯିବେ ପୁଣି ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଥର, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆପଣ ପଳାଇବେ। ହଁ କ'ଣ କରିବୁ?
बोले आपको बड़ भाई भाई मानुच सम्मान दूँ जातु ये जो जिनस गुड़िक आ भितर होची अन्य लोक मैंने किसी देखुं देखणार लोक से मैंने कौन भावुवे ना बाबाजी मैंने सबू जाक बोधे से दिन में पैसा पत्र रोजगार कर चांदा फादा कर दक्षिणा पत्र नौ संज बेले मद फद पिक राउंड फंड होती कितु ये जिनसा कौन करुच्ची जड़े खेला किंतु पाउच आम सब किला जनक मजा आम मानक सजा जड़े तार दक्षिणा टंका चांदा आदाय कर मद पीदेला सी तार धन छंडा ड्रेस पिंधे बुलला सी तार मजा नेला कि सजा खाइलु आम बाहर बाहरी पार्नु आम जापरनु आसीपारनु कहीं आम सम्मान आंच आसूँ आघात लगुच कहीं आम जा दुकान चाह दुकान चाह खाइला देख ये भी गोटे बाबाजी आइला काली गोटे बाबाजी मद खाई कर माड़ कर ये सब सब सबुजा बाबाजी से ये जिनस आम शुणला बेलू युवक मान कंठर आम जावाई कौन दुकान बजार आमको सम्मान हानि लगुच भल लगुच बाधा लगुच तेणुक संस्कार संस्कृति सक्रिय हवा दरकार परिवेश परिस्थिति परिवर्तन हवा दरकार आज पर्यंत जो मेला ये आयोजन होता खंडगिरी हुए तो किसी संत महात्मा मैंने मत अभियोग बाड़ी कौन पाई ना मु छुआ बाबा समस्त छुआ समस्त प्रिय कहीं कहीं अच्छा मेन जगह जाए कथा कही पारे ना अवश्य बड़ बाबाजी होता पारती कि मुख्य जगह जाए कथा कही पारे ना मु छुआ हिसाब से गली बस कहीदिए से दृष्टि मत भल पाती बोले छुआ बा एमती एमती कथा आमर पाल खंडे पड़ पारा नहीं से कहले आमर ना कौच स्वयं हरिओम बाबा ना विख्यात था जे खंडगिरी हरिओम बाबा चलाऊँ हरिओम बाबा करुँच हरिओम बाबा मत क्षमा कर समझे देखुवे मुझे ना किसी खराब भी कहूना किंतु जो लोक ना हाइलाइट था जे खंडगिरी मेला हरिओम बाबा भागवत आखेड़ा ट्रस्ट करुँची बोली किंतु से ही लोकर टेंट आरंभ होबार 2 दिन पर्यंत माने 25 गला 27 तारीख पर्यंत पाल पड़ नाला जहाँ ना हाइलाइट जे से लोक करुँच बोली तांकोरी पाल पड़ नाला 2 दिन पर्यंत आज्ञा दुख लगे तेणुक एपटे बसंत बाबा जे बासु बाबा आसुँच बोर्ड बैनर लिखाई 37तम खंडगिरी मेला बैनर लिखाई एत बड़ बड़ 37तम किंतु पाल खंडे पड़ी ना 37 वर्षर साधु जो आसुँचे पाल खंडे ना अजथा पथर गुड़ा जो गदा होता किसी कम नाला से टेंट करदे मु विरक्त हबारू कहबारू ना पथर पर कहीं टेंट कले ना से बीएमसी वाला करदे गला आम जानू चंदना कहले भी एक कथा कल्याणी बाबा कहले एक कथा कि धरतु राम दाम श्याम गोपाल 5 दिन आम महाराज मैंने एक कथा कहले जे आम जाणीनु देखिनु से बांधे पड़े मु कहले साधु मेला हो साधु मेला हो साधु न जाणिक साधु निर्देश बिना है केमी संपूर्ण अनुचित ये टेंट खोल ना टेंट भांग ना टेंट छाड़ दियो टेंट बसिया दरकार आम अलग बसिया आम गुंफारे बसिया गोटे बसिया बाबाजी आम कौन ता मैंने आम लोक सामने बसले आम कष्ट रोगिया भिक्ष मागिया आम कष्ट रोगिया भिक्ष मागे लोक सामने बसिया कि आम जंगल में बसू जार देखा कर सी आम पाक जीव आम लोक पाक आसबुनि लोक आम पाक जी जब आम पाखे से जिन किसी थी संत परम हितकार कलिजुगे केवल प्रभु नाम आधार जे प्रभु को नाम को आधार रूप में ग्रहण कर प्रभु को नाम को आधार रूप ग्रहण करता हनुमान प्रभु को नाम को आधार रूप ग्रहण करते सुखदेव प्रभु को नाम को आधार रूप ग्रहण करते ध्रुव प्रहलाद प्रभु को नाम को आधार रूप ग्रहण करते किए भक्त मीराबाई एम सब प्रभु को नाम को आधार खाद्य भाया मैंने ग्रहण करते खाद्य की दरकार नहीं नाम गाइले पेट पुरीगला ना धोइले पेट पुरीगला जहा ईश्वर करंतु ये जो कार्य चली जहाँ भी होची बोधे ओडिशा राज्य कार्य निहांती गोटे जगार नुहे अनेक जगह हवा दरकार साधु सन्त मान को सम्मिलन हवा दरकार साधु सन्त मान को नहीं रैली जोटा रोड शो कहते ताहा नुहे साधु सन्त मान को नहीं एकत्रीकरण करें संगठन द्वारा सांगठनिक कार्य एवं सम्मिलनी कार्य प्रति ग्रामे ग्रामे प्रति पंचायत जदि साधु माने एकत्रित होकिनी
गोटे गाँ को परिक्रमा करते हरिनाम संकीर्तन ध्वनि रे साधुଙ୍କର नागा ध्वनि रे एवं अनेक ध्वनि अच्छे रामानुज ध्वनि रामानुज बाबा मैंने रामानुज ध्वनि देवे राधाकृष्ण प्रेमी भक्त बाबा महाराज मैंने राधाकृष्ण ध्वनि देवे अनुकूल चंद्र अनुकूल ध्वनि देवे अलेख अलेख ध्वनि देवे इत्यादि सब सन्थ महात्मा मैंने थे तेणुक सबू जातीय सन्थ महात्मा एकत्रित होकर गोटे जगह प्रति गाँ को गोटे गोटे दिन परिक्रमा करेंगे से गाँव सर्वरिष्ट कष्ट कलम निश्चित दूर हम कौन रोग पशब ना अभिमान पशबनी मान पशबनी अपमान पशबनी निर्धन पशब ना कष्ट रिष्ट किसी पशब ना जो साधु मान आशीर्वाद पड़े किंतु बर्तमान बजारे साधु बुलूँ हजारे एडे मठ पड़ी सजारे आप देखो प्रति बजार देखूँ किसी ना राति पाइला ठार राति हवा भितर 10 20 50 बाबाजी आप देखिए आपण को गाँव में भी मठ थी से गाँव में मठ खाली पड़े ब्राह्मण आसिक खरा बेले पूजा कर धूपटी दी बाहर पड़ो कबाट उपर घर खोला भी हो नब 8 दिन 15 थर घर खोला होब ये हूँ बर्तमान मठर संस्कार संस्कृति ओडार आम बर्तमान प्राय जगह आज्ञा यहाँ हो किंतु बाबाजी मैंने चिकन चिकन होगी पूरा गाड़ी फाड़ी पूरा बाइक फाइक भल धरी RX 100 धरिक बाबाजी मैंने बुलूँ तेणुक भल भल पिन पिन गाड़ी चढ़ी बुलूँ ये बजार देख बाबा जाऊँ मैंने पाएँ साएँ पलाऊे कि देखला बेलू इे मठ खाली पड़ता निज गाँ मशाणी पर गाँ पानी डरर घरणी आज्ञा जो रही मो निज जन्मस्थान गाँव मशाणी में रही कारण जेहेतु आश्रित ईश्वर को आश्रित नागा कूल दीक्षित घर भर तो पशिनी रही बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी हो गले समस्त को बापा माँ सेवा कर कहूँ माइक चिल्ले चिल्ले कहूँ निजे जदि बापा माँ अंतिम समय पूर्व टे पाखे न रुहे निजक दुख और अभिशाप लगे से हेतु विदेश पलि आसिली गाँ को आसला पर बापा माँ सुरक्षा देखी आखिरे निजे तो करें ना जेहेतु पलि आस देखी कौन से आवश्यक पड़े हुए तो कौन से लोक मान द्वारा करें ये दृष्टि मो गाँ को फेरी आसिली मु दीर्घ वर्ष पर आसला पर मो निज गाँव में मुझे जड़े भूमिहीन तापाई बहुत कंदल चलती मत से बाहर करदेवाई उठे देवाई मठ भांगीदेवाई हाँ दुनिया पर कलंकारी चलती ना बाबाजी रहा दरकार कारण गाँव सब गरीब लोक मु निम्न स्थान में चले मो बापा भी गरीब बेग कांधे पकईकि पर द्वार मोर बाहागर व्रतघर यू कार्य जेजमान कम कर मुठी चाउल आनिले आम चलू मु गर्व कमन देखिए कहूनी आज्ञा मु कोटिपति अमेर नुहे गोटे डिसिमिल जमी ना आरे आकाउंट नील आरे RI खातार नील ना जमी बाड़ी अच्छी ना टंका पैसा अच्छी जहाँ बर्तमान कहूँ आप गले देखिए से गाड़ीटे अच्छी कि भक्त जन आप किए दान कर एपर्यंत पूर्णा गई कौ मूर्ति दरकार बोले भिड़ नहीं कहीहबनी ठीक से भाई संतान संतति भर भगवान आशीर्वाद परिवार गृहस्थ जोड़े पुओ बड़ पुटी पढ़ुची भुवनेश्वर आर्यन बीटेक पढ़ुची सान पुटी पंचम षष्ठ पढ़ुची तेणुक जहा संसार भितर रहीकि सांसारिक होइकिनि ईश्वर को सेवा करने पछ उजा देनी आप चिंता करूँ ये खंडगिरी मेलार कुंभ मेला लगेवाई धुनी पकाइवाई आसिक घंटे लेखा 2 घंटा लेखा बुलिकी पलांती बाबा मैंने किंतु पढ़ी रही बाबाजी हूँ 23 तारीख ठार छुआबाजी 22 तारीख चंडीखोल प्रोग्राम था गोटे 22 तारीख प्रोग्राम सारी ता पूर्व दिन 21 तारीख खंडगिरी 21 तारीख थी एठू 21 तारीख रात गली चंडीखोल प्रोग्राम सारे से आसली 22 तारीख दिन प्रोग्राम सारी 23 तारीख सकाल ये तमें चिंता करूँ 21 तारीख ठारू आज है 2 तारीख सरीगला खंडगिरी छाड़ी मत कहीं ना साधु मैंने केमी आसवे केमी जीवे केमी नीति नियम अनुणा हम ना अधूरा हम ना ध्वनि कुंड केमी अशोचन हम एवं केमी खाद्यपेय लोक मैंने केमी असंतुष्ट न हे जाग यज्ञ ध्वनि एवं मंत्र जप क्रिया कर्म केमी अशांति न हे एसब प्रति दूरदृष्टि देवाक गले मुझे कि ना ब्यानर खंडे आनी ना कौन करी ये भक्त मैंने कहले बाबा छुआ छुआ समस्ते खोजुंट आम पाऊनु आपड़ ये बुझना पाऊनु आ गोटे ब्यानर फैन टांगी ना वर्ष तो मोर वर्ष आसबार ना प्रयाग जीवार था शुणिली जिते किसी अलग प्रकार शुणिली जे छुआ बा कौन भल मंद आनला तेल मुझे जब खराब मनार मुझे शुणा चाहूँगी मो कान में पड़े मुझे खराब बोली मोटे सामना हवा दरकार तेणुक प्रयाग बंद करके पुणी खंडगिरी रही खंडगिरी रहा ठाकुराणी देखिले जिनस या असुविधा घटना जब संभाली पार सुधारी पारू सुधार साधु सुधारे जे साधु से सुधारे
ସାଧୁ ସୁଧୁରେ, ସାଧୁ ନିଜେ ସୁଧୁରିଲା ପରେ ସାଧୁ ସମାଜକୁ ସୁଧାରେ। ଯଦି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ମା ବାରଉଜୀ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଜିନିଷ ଏହା ଅବହେଳା ଅବହେଳିତ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଲୋକମାନେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଅଧମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କମିଟେଡ଼ ରହିବା ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ବାରଭୋଜି ମା ବାରଭୋଜିଙ୍କର କମିଟି ଅଛି, ମା ବାରଭୋଜିଙ୍କ କମିଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା, ମା ବାରଭୋଜି କମିଟିକୁ ଯୁକ୍ତ କରିକିନି ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି କୁମ୍ଭମେଳା ହେବାର 15 ଦିନ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ ଯେ ମୋର ଧ୍ୱନି ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଧ୍ୱନି ପକାଇବି। ସେମାନଙ୍କର ନାଁ, ଆଶ୍ରମ ନାଁ, ଉପାଧି କ'ଣ, ଶିଷ୍ୟ କି ଚେଲା କି ନିଜେ ମହନ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବେ। କେଉଁ ଏରିଆ, ମଠ ନାଁ କ'ଣ, ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଲା ପରେ ସେ ବିବରଣୀ କେଉଁଠି ଦେବେ, ତମେ ତ ବାଜି ମୁଁ ତ ବାଜି ଦେବେ କେଉଁ ନା, ଏଠି ଗୋଟେ କମିଟେଡ଼ ହେବାର ଅଛି। ଯେ କମିଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର 5 ଜଣ 10 ଜଣ ବାବାଜୀ ରହିବାର ଅଛି। ସେ ମେମ୍ବର କମିଟିରେ ସେ ଦାଖଲ କରିବେ। ସେ ମେମ୍ବର କମିଟି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁଛୁ ନାହିଁ ସେ ବାବାଜୀ, ସେ ବାବା ପ୍ରକୃତିରେ ବାବା କି ନାହିଁ, ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବାର ଅଛି କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ। ତା ମଠ ଅଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଘରୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମଠ ଅଛି ବୋଲି, ସବୁ ତର୍ଜମା କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ସହିତ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ, ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିକିନି ବିଦା କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମତରେ ନିୟମଟା, ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ମେଳା ହେଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଖା ନଦେବେ, ମେଳା 2 ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ସବ ମାଡ଼ି ଆସିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ ବାବାଜୀ ଆପଣ ଭାବିବେ 5,000 ଆମର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଗଲରେ ଦେଖି ଆସିବି କେତେ ଜଣ ମହାରାଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ନାମାବଳୀ ଦାନ, କଟନ ନାମାବଳୀ ଦାନ, ପଲିଷ୍ଟର ଗାମୁଛା ଦାନ, କୁମ୍ଭ ଲୁଗା ଦାନ ଯୋଡ଼, କପଡ଼ା ଦାନ କଟା ହେଇକିନି ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରା। 7 ଦିନ ଯାକ 7 ପ୍ରକାର 8 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦାନ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ସାଧୁ ଲେବର ମିସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବା ଲୋକ ନାମାବଳୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଛୁଆବାଜି ପାଖରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁଦାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବେ, କାରଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଘମଣ୍ଡ କି ନୁହେଁ, ଝାଡ଼ୁଦାର କରୁଥିବା ଲୋକ ନାମାବଳୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାବନା। ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ସେ ଛୋଟ ବୋଲି, ସିଏ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟ କାମ କରୁଛି ମୋତେ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଭାଇଚାରା ସମାନ ରହିବାର ଅଛି। ତମେ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଖବର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ବାବୁ ଟିକେ ମୋର ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେବୁ, ସେ ଦୌଡ଼ିନି ଆସିବ ଆଗ ତମର ଆଗ ମାରିବ, କାରଣ ଭାଇଚାରା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଠିକ୍ ଦେଇଛ। ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଏଠି ପକେଇଲୁ ଏ କଲୁ ତୁମ ଦରମା ପାଉନୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଭଳି ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ ବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଗୋଟେ ଜରିପାଲ ଖଣ୍ଡ ଟାଣି ଦେଇ କାଠ 2-4 ଖଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇ ନିଆଁ ନଗାଇ ଦେଇ ବସିଗଲେ ମୁଁ ଧ୍ୱନି ପକାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଅନୁମତି ଖାରଜ କରାଯିବା ଦରକାର। ସେ ଅନୁମତିଟାକୁ ଖାରଜ କରାଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି 15 ଦିନ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିବ, 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଧ୍ୱନି ପକାଇ ପାରିବେ, କି 11 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ଆମେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହିସାବରେ ଜାଣିଛୁ ରାମ ଦାମ ଶ୍ୟାମ କେବଳ ବାସୁ ବାବା କି ଛୁଆ ବାବା କି ସେ ରାମ ଦାମ ଶ୍ୟାମ ବାବା 5 ଜଣ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କମ୍ପଲସରି ଆସିବେ, ସେ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଆର ବର୍ଷ ଆସିବେନି। ଅଲେଖ ମହାରାଜ ଜଣେ ଆସିଲେ, ଏ ଜାଗା ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା, ସବୁ ସଫା କରିକି ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲେଖ ବାବା ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଫୁଲନଖରାରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ମଠ ବାଡ଼ି ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଜି ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାକ୍ଟର ଅଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାନ୍ତି, ବେପାର ବି କରନ୍ତି, ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ରହେ। ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଉ ସେ ଏଇଠି ଫୁଲନଖରା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଧ୍ୱନି ପକାଇ ମୁଁ କହିଲି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସ ବୋଲି, ବସୁନ ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଛ ଇଆଡ଼େ ପଳାଉଛ, ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଲି ଦେଇକି ନିଆଁ ଜାଳି ପକାଉଛ, ସେକି ହେଉଛ, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ପଡ଼ିଛି ପଳାଉଛ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବସିଲା ପରେ ବସିଲେ ଯାହା ହଉ ଧ୍ୱନି ପକାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ଧ୍ୱନି ପକାଉଛ ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ଛୁଆବାଜି ପାଖକୁ ଆସିଲ, ଛୁଆବାଜି କହିଲେ ହଁ ବସ ବୋଲି, ନିୟମ ଭିତରେ ଟିକେ ରହିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ଜୋରି ପୁଣି ନେଲେ, ତୁ ମୋର ପଇସାରା ଇଏ କରିଦେଉଛୁ, ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ, ଲୋକ ସବୁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୋର ଦକ୍ଷିଣା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକ ମୋର ଦକ୍ଷିଣା ଦରକାର ନାହିଁ,
ତୋ ପାଖରେ ଲୋକ ପକାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ये जो भावधारा भाव माने भाईचारा एटा संपूर्ण भूल आमर यहीमानक कारण से महाराज बसिले ध्वनि लगेले ओला जो आम जोरंदा मेला आसला जो दिन से जोरंदा मेला दिन पलैले जन स्त्री लोक बसईदे से भिड भी देखी आप दरकार बोले कौ स्त्री लोक बसते सी कौन माताजी जदि माताजी कौ बाबाजी दीक्षा नहीं से कौन से अलेख बाजी दीक्षा नहीं जो दीक्षा नहीं से अलेख बाजी ड्रेस कहीं पाखे से कौन फूल पका चिकी चिकिया शाढ़ी पिंधुं से कौन माताजी जदि माताजी तेल माताजी केमी आहुति देले अनुमति केमी देले बाबाजी आमको न पचारिकी जे बाबा कहले बाबा आम कौन करी मुझे जोरंदा जी आप धन्य दायित्व नियंतु मत कहले ये जो जिन सब होगा न हवा दरकार कारण साधु मानकर हृदय को कुठारघात हो असम्मान हो बर्तमान साधु मैंने किसी आशा नहीं कि धर तो आसुवे साधु मैंने किसी आशा नहीं कि धर तो आसुवे गले किसी भक्तर सेवा करी एवं मु फेरी आसला मो आश्रम आसी पहुँचला मो प्रभुंर सेवा कर जनईबी प्रकृति में शांति लाभ कली बोली किंतु से साधु मान एत असम्मान हो प्रकृत साधु मान आसापी मन कष्ट करुँच जो मैंने साधु नुहति साधु को रूप धारण कर मजा नौ यहाँ बंद हवा न्याय दरकार द्वितीय 10,000 लोकों क्षीरी बंटन जनक भक्त द्वारा आम करूँ कारण बाबाजी पाखे किसी ना बाबाजी पाखे केवल आशीर्वाद अच्छी सब अच्छे आपण पाखे कहबार दायित्व आमर करवा दायित्व आपणकर आपण धन रत्न अलंकार सबकि आमको समर्पण करने दायित्व हो आपणकर आपणकर सुख शांति समृद्धि आपन को निर्भय प्रदान आशीर्वाद देवा दायित्व हो आमर आलोचना करथिले ए वर्षर केमती थिला ये साधु कुंभ मेला साधु मेला माघ मेला जहाँ महाराज कहले निहाती विस्तृत भाव अति सुंदर भाव सरल भाव बुझाइले आउ जड़े अच्छा आम महाराज आम प्रति आउ टे आप कहे कारण ये सब कार्यर पछरे मोर जड़े शक्ति सामर्थ्य मोर अंग कहले अतृप्ति हे ना मो बापा कहले अतृप्ति हे ना कि भाई कहले अतृप्ति हे ना मोर हार्ट जे कि जोटे पावर थी सरकार करि पारि नहीं बिना पावर सरकार करि पारि ता ना हो बाबू सरकार पावर थी सरकार करि पारि नहीं जो सरकार बर्तमान पावर अच्छी दिन थिला से सरकार मध्य भावुला जे मुझे केवे पावर को आसबि बोली पावर को आसला पर मध्य से जहाँ कर न पारि मो बापा आज बाबू सरकार ता करके देखई देइछन्ती कौन कहबे आपण ए कथा महाराज कहले एवं कोठना कोठी ए मेला मध्ये संपूर्ण मत दे दियो मत दे दियो मैं धरि छी आपण कहना आज्ञा जय जगन्नाथ तंटी तो पड़ी जाइए आज्ञा एटी 2 मास है राधाकुंड आम धुनी पकईकी चुआ बाइले आमर देवसभार आमर चलती धुनी आमर कर्तव्य कौन हो साधु मान सेवा करवा आमर लक्ष्य जेहेतु आम से भाया साधुटे खोजा साधु क्या कह जाए प्रथम सिद्ध एवं वाणी सिद्ध एवं जहाँ अनुदान आसला ताकू समस्त मुहर पकेवा लक्ष्य जार थाए ताकू कह जाए साधु समस्ते साधु हो पार न आउ सिद्ध पुरुष हो पार न सहित आमर जो छुआ बाबा मो हार्ट हृदय आज मु बाबू सरकार बाबा कहले कि भल मत जहाँ भी कहले मत प्रशंसा कले से मोपाई मु गर्वित नुह जे मु आज दान करुच्ची कि भल मत करुच्ची पूर्वर आमर इतिहास अच्छी खंडगिरी ललाट केशरी आश्रम शिशुमुनि गुंफा बौल गचर कहानी सब बहुत बहुत किसी अच्छी आज्ञा देवसभार मुख्य कहानी आपण तो देखुंत आपण को लेकिन आपण चैनल मध्यम मु जो गुंफा को दर्शन कराऊँगी लोकलोचन को आने को चाहूँगी यहाँ प्रथम जाना दरकार ये क्षेत्र हूँ कौन भुवनेश्वर नामकरण भुवनेश्वरी ठाकुराणी की नहीं कि नामकरण ये क्षेत्रटा नामकरण कौन प्रथम शंख क्षेत्र है पुरी चक्र क्षेत्र है भुवनेश्वर नाभि क्षेत्र है जाजपुर तुलसी क्षेत्र है आमर केन्द्रापड़ा आपड़ जानते क्षेत्र से क्षेत्र है पुरी आमर ये जो आपण कहते लिंगराज मंदिर सी हूँ विष्णु क्षेत्र नुह कि कौटी से ना आमर आम जानते लिंगराज शिवकर क्षेत्र आमर जो चक्र क्षेत्र बोलिकी प्रमाण आम दौरान भुवनेश्वर चक्र क्षेत्र ताल से चक्र क्षेत्र आम बस आज यहाँ आमर आपड़ देखुए जैनकर मूर्ति जो अच्छी लंगला मूर्ति अच्छी
ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ ଧର୍ମ ନୁହଁ ଏବଂ ସିଏ ଆମର ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଆଜି ବି ଆମର ଯାଉଛି ଜାଗମରାକୁ ପ୍ରସେସନ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟା ବି ଆମେ ବାରଭୁଜା ମାଆଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, କିଛି ଆମର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମର କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଉଛି କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାରଭୁଜା ମାଆଙ୍କର ସାଧୁ ମେଳା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁସମ୍ମାନ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏମାନେ ଯେତେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେବସଭାକୁ ସେପଟେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋହନ ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମ ଆମର ବାବୁ ସିଂ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ କି ଆଉ କେଉଁଠି ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୁହଁ। ଏ ଜାଗା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମର ବାସନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା? ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ତୁମେ ପ୍ରଶାସନ 5ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛ ଗେଟ୍, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୋଲିସ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ତାଲା ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ 9 ଦିନ ଯାଏ ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେବା, ତେଣୁ ଇଏ ତ ଅଧ୍ୟାୟ ଅତି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କିଛି ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷର 2026 ମସିହାର ଏ ସାଧୁ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଶେଷ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଚେତନ ହେବ, ଯାହା ଦାବି ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିବା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରାଜଧାନୀ ରିପୋର୍ଟର। दर्शक बंधु जदि आम खबर भिडियोटी आपंक भल लगी थाए तेब आम चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एवं लाइक करने पाई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।